Hi guys! Hi guys! So we are from San Valley Team. Yan. Kami po ngayon ay tutugtog ng Extreme! Extreme! We're from KKB San Valley. Katatapos lang nung isang araw ng Youth Summit 2012. So nandun lahat kami! Nandun lahat kami. Extreme! So magpapakilala daw eh. Ako po si kapatid na Egel. Extreme! Yun. Extreme! Jet. G. Ika. Me. JC. Dale! And we are Seso! Kaya po yung Seso. So mag-general rehearsal kami for special number sa Sunday na Yeah. And this is the pangilan na to? Fifth? Apat. Beef! Pangapat ba? Apat. O, pangapat. Fifth Pwede take na namin. So, fifth, fourth. And guys, like nyo kami sa Facebook. Kailangan namin ng mga likes nyo. Yun. Yes. Trending kami sa Twitter, Facebook. Yan. Sabi mo kanina, like us, to be like. Yan. So, this is Extreme Unplugged. Eh! Then, 1, 2, 3, go! Box, 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 box.